Hello guys, dito nakakabuhay ng pangarap guys pag dito ka tumambay. Tingnan nyo guys, oh. Kausap niya yung client niya. Yan guys, kanya-kanyang mga onliners to guys. Mga havers. Yan, mga full-timers, mga havers yan. Isang team lang to guys. Yan. Kanya guys, oh, kanya-kanya yan, oh. Yan, oh, kanya-kanyang kausap guys sa mga client. Ganito ka baliw yung mga guys, havers, onliners dito sa EJG. Yan guys. Yan guys, ang ganda niya guys, oh. Millionaires Club na yan ng EJG guys. Interviewin natin yan. Interviewin natin mamaya, may kausap pa eh. Yan. Yan, mga partner natin. So yan guys, please share and follow. Bye bye.